गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्प मुहूर्ते उष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। आजानुलंबित भुज कनकवदातो संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतार। वागीशा जस्य वदने लक्ष्मी जस्योच्चवक्त्रानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्रीजगन्नाथाय कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीशे गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनीला पविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्तर शतश्री पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहांक कृपारे अधम को किछि भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जी कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज तांक पाद पद्म मध्य अधमर अनंत दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना कर। तदनंतर यही मठर वर्तमान मठरक्षक श्रीपाद भक्ति साधक महाजगी महाराज श्यामानंद प्रभु ईश्वर प्रभु पंडित आज्ञा उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना कर। हे अधमर से योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल होछि आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा
अधम को क्षमा करे बोली मोर अनुरोध। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाई मां महाबाहु 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 पाई मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां
महाबाहु 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 पाइमा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की, राधा विनोद बिहारी लाल की, ऋषभानंदने राधा रानी की, निताई गौरंग महाप्रभु की। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की। जय भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। वैष्णव कुल चूड़ामणि भाव कुंडेश्वर महादेव की। जय नित्यलाभिष्ट पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। जय भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की। समागत गौर भक्त वृंद की। हरिनाम संकीर्तन की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारो, भावकुंडेश्वर महादेव महति कृपारो, राधा विनोद बिहारी महति कृपारो आम मानू भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग, जहाँ जगत रे अत्यंत दुर्लभ अटे, आम मानक सुलभ होई। वस्तुतः आम मानक प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महति कृपा अटे। वर्तमान आम माने वर्तमान जगन्नाथंकर रथयात्रा समय तेणु किसी जगन्नाथ कथा विषय आम आलोचना करवा। आ 4-5 दिन पर तुम पुरी पलैबी। ये 4-5 दिन जगन्नाथंकर कथा किसी आलोचना करवा। जगन्नाथ भगवान तंकर स्वरूप कौन? जगन्नाथ होचंती साक्षात भगवान श्री कृष्ण। आमर जने भक्त कहते जे गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जे कृष्ण जे जगन्नाथ जे गौरांग महाप्रभु से।
जगन्नाथंकर ए स्वरूप होची एपरी कहीं स्वरूप जगन्नाथंकर बड़ बड़ आखि हाथ गोड़ सब संकोचित हो ये राधा विरह विधुरा स्वरूप भगवानंकर ब्रजवासी मानक राधा रानींकर जो विरह रे एपरी स्वरूप होची भगवानंकर गौरांग महाप्रभु को कहा जाए कृष्ण विरह विधुरा स्वरूप जितेबले गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ निकट दर्शन करती निज को राधा भाव रे जगन्नाथ को दर्शन करती गौरांग निज राधा रानी भाव राधा भाव रे जगन्नाथ कृष्ण रूप रे दर्शन करती तेणु गौरांग महाप्रभु स्वरूप होची कृष्ण विरह विधुरा स्वरूप आ जगन्नाथ स्वरूप होची राधा विरह विधुरा स्वरूप तेणु कृष्ण जगन्नाथ स्वयं कृष्ण जहाँकि अनेक प्रमाण अच्छी गोटे प्रमाण यथेष्ट जहाँ जगन्नाथ अष्टक आम गाचे कदाचित कालंदी तटे विपिन संगीत तरले मुदा भारी नारी वदन कमल स्वाद मधुपह रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवती जे दिने कालंदी तटरे जमुना तटरे वंशी वादन करी गोपी मान सहित आनंद विधान करते से ही जगन्नाथ रूप रे आम निकटरे अच्छन्ति ताहले कृष्णंकर एपरी स्वरूप कहीं है तार उपरे आमर गोस्वाई माने महाप्रभुंकर अनुगत गोस्वाई माने वर्णना करिसंत कहीं जगन्नाथंकर एपरी स्वरूप है जे जेते भक्त मान अच्छन्ति समस्त ठारू श्रेष्ठ जे ब्रजवासी गण ब्रजवासी मान भितर पुणी गोपीगण भितर पुणी राधाराणी आंकर प्रेम महिमा सर्वश्रेष्ठ अटे यही ब्रजवासी मानकर महिमा को प्रकाश करने भगवान गोटे लीला कले थरे नारदंकर हृदय भितर प्रेरणा देले नारद प्रथमे इंद्रंग निकट गले स्वर्ग राजा इंद्रंग निकट गले कहले हे इंद्रदेव आपण भगवान परम भक्त भगवान परम प्रिय आपण इंद्र कहले मो कि प्रिय मो दरकार पड़े भगवान शरणागत होची अभिमान होजी मोर जेपरी ब्रज लीला रे गोवर्धन लीला रे अभिमान मोर होगला भगवान किए मन कली मु भगवान प्रिय भक्त नुहे मोर योग्यता ही नहीं ताहले किए तुम मतरे प्रिय इंद्र कहले ना ब्रह्मा भगवान का परम भक्त प्रिय नारद मुनि ब्रह्मा निकट गले तो बापा पिता आपण भगवान का परम प्रिय भक्त ब्रह्मा कहले ना ना मु मत परम प्रिय नुहे कहीं मु मत भगवान चिन्ह पार नी ब्रह्म विमान लीला रे तांकर बाछुरी मान को सब चोरी नहीं मु हैं बाछुरी सखा मान को सब चोरी नहीं मु मध्य भगवान प्रिय ताले किए प्रिय आपण मतरे ना महादेव भगवान परम प्रिय वैष्णवानां यथा शंभु से भगवान अत्यंत प्रिय भक्त महादेव निकट गले महादेव कहले मो मध्य भगवान प्रिय नुहे कहीं मो मध्य भगवान युद्ध करते भगवान सहित बाणासुरंगर लीलारे बाणासुरंगर महादेव शिष्य बाणासुर से बाणासुर पत्र ही भगवान सहित युद्ध करते महादेव हैं हाँ
तेणु मु भगवान प्रिय भक्त ताहले किए आपण मत ना प्रहलाद भगवान प्रिय भक्त तांक पई भगवान स्तंभ भितर अवतीर्ण होते। प्रहलाद को निकट गले प्रहलाद तुम्हें प्राण प्रिय भक्त भगवान अत्यंत प्रिय भक्त अट। प्रहलाद धन्यता सहित कहले ना ना मु कि भक्त मोर कौन योग्यता अच्छी मु जन अधम पापी असुरंकर पुत्र मु मोर योग्यता खाने भगवान अति प्रिय मु नुहे ताहले तुम मत किए भगवान अत्यंत प्रिय ना हनुमान अत्यंत प्रिय कहीं हनुमान हृदय भितर भगवान को देखते राम लक्ष्मण सीता को चिरिगिरी देखते हनुमान अत्यंत प्रिय। हनुमान निकट गले नारद हनुमान मो धन्यता सहित कहले ना ना मु कि भक्त मोर मत कि योग्यता ने प्रभुंर प्रिय पात्र ताहले किए आपण मत श्रेष्ठ पांडव माने श्रेष्ठ भक्त बोली कहे कहीं पांडव मान पाखे भगवान सब रुहंती दूत होते सारथी होते कौन न कर भगवान तेणु पांडव माने अत्यंत प्रिय भगवान जिते बड़े एक कथा कहले पांडव मान कटू गले नारद पांडव माने कहले आमे कि भक्त है आमे मध्य भगवान प्रिय भक्त समस्ते धन्य सहित कहते आमे मध्य भगवान प्रिय पात्र नुहे ताहले आपण मतरे किए श्रेष्ठ भक्त भगवान ना द्वारिकावासी सर्वश्रेष्ठ भगवान प्रिय भक्त द्वारिकावासी आप द्वारिका को जान नारद द्वारिका को गले द्वारिका मान तो 16,108 राणी से श्रेष्ठ तेणु राणी मान पाख पलैगले रुक्मिणी सत्यभामा अष्ट पाटराणी विराजमान कर गले नारद समस्त को प्रणाम कले हे देवी तुम्हें माने भगवान परम भक्त भगवान अत्यंत प्रिय तुम्हें महासौभाग्यवती तुम्हें ने तुम भली प्रिय भगवान किए ना से रुक्मिणी कहले हे नारद कौन कहू आमे आम भली दुर्भाग्य किए ना आमे भगवान प्रिय पात्र हो पारनु 50 वर्ष है विवाह करी दिने थरे आम ना धरी से डाकी ना के रुक्मिणी कहते सारा राती हे राधे हे राधे हे राधे बोली क्रंदन करुछंती हे ललिते हे विशाखे हे जशोदा मैया हे नंद महाराज हे सुदाम हे सुबल गाई मानक ना धरी मध्य डाकुचंती एमानकु स्मरण करी करी सारा राति क्रंदन करुचंती क्रंदन करी करी तकिया भिजी जाउची आमे तांक पाखरे अछु दिने हेले आमको से ना धरी डाकी नांती केबे आदर करी नांती 50 वर्ष हला तांक सहित अछु तांक मन को आम हरण करि पारि नाहु किंतु से ब्रजवासी मानकर कौन योग्यता एपरि अछि सेमानंकु सबुबेले आम प्रभु झोरुचंती आमे कि तांकर प्रिय से ब्रजवासी माने तांकर प्रिय रुक्मिणी जेपरि कथा कहले सत्यभामा सेपरि कहले समस्ते से कथा कहले समस्त घर सेपरि होछि ताहले एई राधाणी पाखे कौन एपरि योग्यता अच्छी ब्रजवासी मान कौन एपरि योग्यता अच्छी जे कृष्ण तांको भूली पारु नाहांती सत्यभामा कहले रे सेठी तो आमर जो धन संपत्ति अच्छी ब्रजवासी मान धन संपत्ति किछि नाई एठी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राजा महाराज सेठी तो गाई चरुथिले ताले सेठी कौन अच्छी जे तांको झुरुचंती सबुबले आमको ए विषय किए कहब तांकर कौन एपरि श्रेष्ठता अच्छी जे कृष्ण तांको भूली पारु नाहांती ए विषय आम किए कहब। यही समय सेठी आसी पहुँचले
रोहिणी माता बलराम माँ रोहिणी माता पहुँचले सबु राणी माने रोहिणी माता को निवेदन कले आपण जानते कहीं ब्रजर तुम थिल सीटी कृष्ण बलराम बाल्या सब दर्शन करिसेंती ब्रजवासी माने किपरि कृष्ण बलराम को भल पाउथिले कृष्णकर किपरि थिला एसबु आपण जानते आपण कृपा करी आम मानू कहतु जे यही ब्रजवासी मानकर भितर कौन वैशिष्ट्यता अच्छी राधाणींकर प्रेम कौन वैशिष्ट्यता अच्छी जशोदा माता प्रेम कौन वैशिष्ट्यता अच्छी जे कृष्ण तांको भूली पारु नाहंती जेतबेले एक कथा पचारिले से समय रोहिणी माता कहले ब्रजवासी मानकर प्रेम विषय कौन वर्णना करि परिया ठीक अच्छी मु तुम मानू कहबी गोटे रहे रूम व्यवस्था करागला वक्ता हावे रोहिणी माता श्रोता हेले 16,108 पत्नी किंतु यही ब्रजवासी मान कथा कहवा सांगे सांगे कृष्ण बलराम जोड़ी थे बाहर आसवे से रही पारे कथा शुणला मात्र से बाहर आसवे आसीगले आ कथा मु कहीपरि ना तेणु गेट्रे क्या जगई था जेमिन से भितर प्रवेश करें ना किए गेट्रे जगिव कृष्ण बलराम किए आकट कर भौणी कह सुभद्रा तुम्हें गेट्रे बस तुम्हें दुई भाई के आसिले भितर को छाड़ ना ठीक अच्छी राणी मैंने समस्ते भितर बसिले गेट मध्य द्वारबंध पाखे बसिले सुभद्रा वर्तमान रोहिणी माता ब्रजवासी मानकर जो प्रेम कथा भाव कथा जशोदा माता किपरि कृष्ण को भल पाउथिले कृष्ण तांकर किपरि प्राण थिला कृष्ण के बिना से किपरि विरहरे व्यथित होतिले गोटे क्षण मध्य कृष्ण के बिना से बंची पारु नथिले जशोदा मातांकर से प्रेम कथा भाव रे वर्णना करिया लगिले रोहिणी माता जेतले कृष्ण बाहर आसिले मथुरा को किपरि जशोदा माता प्राय अंध प्राय हो गले आंग घरे रोषे बंद हो गला कृष्ण को पथ को किपरि चाहि रहउथिले कृष्ण विरह रे किपरि अश्रुपात करुथिले जेते गोपी माने सेठी जीवे समस्ते कृष्ण विरह अश्रुपात करी करी से अश्रु द्वारा गोटे कौन नाल तैयारी होता एत अश्रु बाहर कृष्ण विरह यहीपरि विरह कथा जशोदा मातांकर नंद महाराज कथा कहते यही कथा श्रीकृष्ण बलराम सुधर्मा सभार अच्छा जापारे जे ब्रजवासी मान कथा पड़ी प्रेम कथा पड़ी आ कृष्ण बलराम रही पारे ना सुधर्मा सभा से मैंने धाई आसिले जोटी रोहिणी माता कथा कहते कृष्ण बलराम जो आसिले हाथ मारदे किए सुभद्रा भितर तुम्हें जापर ना ये बस बस ये बस भितर गले कथा बंद हो तेणु सुभद्रा मझे रहिले गोटे पट रहिले बलदेव आ गोटे पट रहिले जगन्नाथ तीन दी भाई भौणी बसिले सेपटे कथा चलती रोहिणी माता जशोदा माता प्रेम नंदा बाबा प्रेम ब्रजवासी मान प्रेम कृष्ण प्रति किपरि जो निज पुओ पर से प्रेम नहीं कृष्ण प्रति सेपरि अत्यंत प्रेम से तेणु समस्ते चाहते कृष्ण आमर के पुरोहित था कि ब्रजवासी मैंने चाहती तेणु भगवान जो ब्रह्म विमान लीला रे ब्रह्मा जिते बड़े शंखा मान नहीं गले कृष्ण स्वयं निजे एक बाछुरी हेले सखा मान हेले तेणु से माने पुत्र भाव कृष्ण को ही बहुत स्नेह करते आदर करते तेणु ब्रह्मा कहले ओहोति धन्या ब्रजगोर मन्या स्तन्यामृतं पीत अतीबते मुदा जेसं बच्छा तरा आत्मजा आत्मना ज अतृत्व अद्योपि चालम अध्वरा
ब्रह्मा कहले ओहो ये ब्रजवासी मानकर ये गोपी मानकर ओहो ती धन्या ब्रजगो रमन्या ब्रजर गाई माने आओ ए रमणी माने गोपी माने केते धन्य तांकर जीवन केते सौभाग्यवान से माने सौभाग्यवती से माने जे जे भगवान श्रीकृष्ण को निज पुत्र रूप भावी जो स्तनपान करुछंती गोपी माने गाई माने स्तनपान करुछंती प्रभु से स्तनपान करी एते प्रसन्न होती एते आनंद उपभोग करती जे बड़ बड़ मुनि ऋषि माने ब्रह्मादि देवता माने मध्य यज्ञ करी जो भगवान को तृप्त करि पारुनाहांती आज यही ब्रजवासी मान गोपी मानकर दुग्ध पान करी गाई मान दुग्ध पान करी आज प्रभु परम तृप्त अनुभव करुचंती तांकर किपरि प्रेम कथा वर्णना कले रोहिणी माता तापरे गोपी मानकर प्रेम कथा गोपी मानकर प्राण होचंती श्री कृष्ण जे तांको बिना गोटे क्षण मध्य तांको गोटे कोटि जुग भली अनुभव होतला निजे गोपी माने कहिचंती गोपी गीतरे अटत जद्भव अन्य काननं त्रुटि जुगायते तम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुकंचते जड़ उदिक्यतं हाँ मैं बोली गल जे कहते जितेबाला आपण गो चाण करने चली जाती गोपी माने स्वर्ण करी रासलीला कहते गोपी गीत रे हे प्रभु आपण विरह गोटी गोटी क्षण आम गोटे जुग भली अनुभव उठाए यहीपरि तांकर प्राण थिले कृष्ण जो स्त्री शरीर जहाँकर लज्जा अच्छी हाँ तांकर पुत्र पत्नी पुत्र पति सासु ससुर बंधन अच्छी ए समस्त को काटी जे भगवान को पाखरे शरणागत होते भगवान प्रति जो प्रीति थिला प्रेम थिला तांकर प्रीति श्रीकृष्ण मध्य कहीदेले न पार एहम निरवध्य संजुजा स्वसाधु कृतम विबुधाय सपीबह कहले हे गोपी माने तुम्हें जेपरी मते भल पाइच ना जो प्रेम करिच तुमर ऋण मु सुझी पारिबे नाही भगवान कहउछंती विबुधाय सपीबह देवता मानक भलिया आयुष्य पाइले मध्य मु तुम ऋण सुझी पारिबे ना तुम्हें जो निजर लज्जा निंदा अपमान बंधन सबू काटी मते जो प्रेम करछ प्रीति करछ तुम ऋण मु सुझी पारिबे नाही तुम्हें हो तो निज साधु स्वभाव द्वारा मते ऋण मुक्त करि पार किंतु मु तुमर ऋणी हे गेली तेणु यही गोपी मान प्रेम विषय वर्णना कले रोहिणी माता तापरे राधाणी विषय राधाणी कथा किए वर्णना कर राधाणी जे कृष्ण विरह व्यथित हंती जितेबले भगवान आसीगले मथुरा को तांकर मदनाक्ष महाभाव राधाराणी तांकर जो प्रलाप किए वर्णना कर केवल गोटे शब्द को से आश्रय कर बंचिचंती जे कण उदाहरण दे कहती जे गोटे लोकर गोशाला रे निया लागिगला ताहले तार कौन करिया कर्तव्य से कबाट को खोल देवा पड़ो खोलदेले समस्ते बाहरी पड़े ठीक से परी से कहउचंदी जे मोर यही शरीर रे अग्नि लगी जाइछि जे प्राण रूपक जो पशु अच्छी गोरु से पदा को बाहरी पारना कहीं कबाट पड़ जाइछि कौन कबाट कबाट कौन ना श्रीकृष्ण जीवा समय कहीदेले कौन मु अति शीघ्र आसबि यही हूँ कबाट ताकू आश्रय कर जदि कृष्ण आसबेनि कही था प्राण पशु प्राण पलि था
ଆସିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପୀମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ, ମୋର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜଳ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାନେ କ'ଣ? ପାଞ୍ଚଟି, ଆକାଶ, ଜଳ, ମାଟି, ଅଗ୍ନି, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ତ ଚିନ୍ମୟ ସେ ଭଗବାନ ନା, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭଳିଆ। କହୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ମୋର ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜଳ ଯାଇ ସେଇ ସରୋବରରେ ମିଶିଯାଉ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୋର ମାଟି ଅଂଶ ଯାଇ ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉ। ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆକାଶ ଅଂଶ ଯାଇ ସେ ଘର ଆକାଶରେ ମିଶିଯାଉ। ଏହିପରି ରାଧାରାଣୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କଥା, ଭାବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ 16,108 ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହିପରି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏସବୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର। ସେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି। ସେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା, ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଗଲା, ମୁହଁ ଯାକ ଫୁଲିଗଲା। ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ଯଶ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେଠି, ନାରଦ ମୁନି କଥା ସରିଲା, ନାରଦ ମୁନି ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ, ନାରଦ, ତୁମ କୃପାରୁ ଆଜି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଆମକୁ ମିଳିଲା। କିଛି ବରଦାନ ମାଗ, ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିରହରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ, ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବି। ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଭଗବାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ରାଧା ବିରହ ବିଧରା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଗୋଟେ, ଗୌଣ କାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୌଣ କାରଣ କ'ଣ ନା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାହାରକୁ ଆଜି ଆସନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରଥ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା। ଯେପରି ସାଲେବେଗ ଯାଇଥିଲେ, କୋଉଠିକି? ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଲେବେଗ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏଁ ରଥ ଥାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାଲେବେଗ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ରହିଗଲା, ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସାଲେବେଗ ଆସିଲେ, ତାପରେ ରଥ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ
ମୋ ଆସିବା ଯାଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଥିବ ରହି, ଗୀତ ନାଇଁ କି? ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ 750 କୋଶ ଚାଲି ନ ପାରହିଁ, ମୋ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଥିବ ରହି, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ରଥ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୌଣ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା କୁହାଯିବ, ନହେଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମିଳନ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳନ ହେଇଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜବେଶ, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ବେଶ ରାଜବେଶ, ବ୍ରଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଗୋପ ବେଶ, ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ପଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିବେ, ବନମାଳା ପରିଧାନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଜକୀୟ ପରିବେଶ, ରାଜମୁକୁଟ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମର ମନ ରୂପକ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ହୃଦୟ ରୂପକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆମେ ସେଠିକି ନେଇଯିବୁ, ସେଇଠି ଯେପରି ଆମର ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା ସେପରି ଲୀଳା ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ବସାଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୋଉଟା? ସେଟା ଗୌଣ ନା, ସେଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ବାହାର ଭକ୍ତ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏଇଟା କୁହାଯିବ, ସେଟା ଗୌଣ କୁହାଯିବ। କଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଟାକୁ ଗୌଣ କୁହାଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଇଚ୍ଛାଟା ମୁଖ୍ୟ ନା। ଆଉ ଯେପରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି, ଗୌଣ କାରଣ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର? ନା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସମୟରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ବାଞ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା, ଇଚ୍ଛା। କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଧାରାଣୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହା କିପରି? ମୋର ମାଧୁରୀମା ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ, ସେହା କିପରି? ମୋର ମାଧୁରୀମାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ରାଧାରାଣୀ କି ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି? ଏଇ 3ଟି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁରେ ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନା, କି ଅନୁଭବ କରିବେ? ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କି ସୁଖ ପାଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ? ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବ ହେଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ରୂପ ହେଇକି ରାଧା ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ସେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ଭାବ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଭାବନା ରାଧା, ରାଧା ଭାବ ରାଧା କାନ୍ତି, ଆମର ପଦ ନାହିଁ ଗୋଟେ, ରାଧା ଭାବ ଅନୁପମ। ସେଇପରି ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଗୌଣ କାରଣ କ'ଣ ନା, କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଗୌଣ କାରଣ କୁହାଗଲା, ସେଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୁହାଗଲା। ହଁ, ସେଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ କରାହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଥରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାରେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ଏପଟେ ରାଧାଣୀ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେପଟେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯଥା ମାଁ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ତାସତେ ଭଜାମୟ। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଘାସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବାଛୁରୀମାନେ କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି, ଲତା ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବିରହରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରିକାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଏଇ ରାଧାରାଣୀ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଏମାନଙ୍କ ନାମ ନଉ ନଉ ଭଗବାନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ରାଧା ଭାବରେ ବ୍ରଜବାସୀମାନ ବିରହରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲା କଥା, ଆଉ ମୂର୍ଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ସେଠି ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କର। କଲେ ରାଧାଣୀଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତା ଆସିବ। ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବି ଦେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ରାଧାଣୀଙ୍କର ଆଦିଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବି, ଉଠୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତା ଭାଙ୍ଗିଲା ମାତ୍ରେ ସିଧା ବ୍ରଜଭୂମିକି ପଳେଇବେ, ଆଉ ଏଠି ରହିବେନି ମାତ୍ର। ତାକୁ କିଛି ଉପାୟ କହ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉପାୟ? ନା କିଏ ଜଣେ ଯାଇ ଆଗରେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝିକି ପୁଣି ଆଗରେ ତାପରେ ଧରିକି ଆଉ ଦ୍ୱାରିକା ଆସିବ। ହେଲେ କିଏ ଯିବ ପ୍ରଥମେ? କହିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ ଆଉଥରେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଥରେ ତ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ବୋଲି, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଗଲେ ମୋ କଥା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ବଳରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ବଳରାମ ଭାଇ ତୁମେ ଯାଅ। ବଳରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଥରେ, ସେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ, ବଳରାମ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପଠେଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଗଲେ ମୋ କଥା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମିଛୁଆ ହେଇଯିବି। ତାହେଲେ କାହାକୁ ପଠେଇବା? ସୁଭଦ୍ରା ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ନିଜେ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ତା ନ ପଠେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ନିଜେ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ ମୋ କଥା, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀମାନେ, ଯଶୋଦା ମାୟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ଯିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ପୁଣି ଭାଇକି ଧରିକି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକା ଆସିବି, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ରଥ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ରଥରେ ଯିବେ ନା କେମିତି ଯିବେ ଦ୍ୱାରିକା? ଯାଇକି ସିଏ ରଥ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯିବେ ହେଲେ ବଳରାମ କହିଲେ ତୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ଯିବୁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଆସିବି, ତୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ଯିବୁ? ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ସହିତ। ସୁଭଦ୍ରା ହଁ ଭାଇ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ତୁମେ ଆଗରେ ଯାଅ, ତମ ପଛରେ ମୁଁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳରାମ ପାଇଁ ରଥ ତିଆରି କରାହେଲା। ବଳରାମ ଆଗ ରଥରେ ଗଲେ, ପଛରେ ଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତା ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ରହିବେ କ'ଣ? ସିଧା ବ୍ରଜବାସୀ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ରଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ରଥରେ ବସି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରଥରେ ବସିଲେ, ବସିକି ବ୍ରଜକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା, କୃଷ୍ଣ ତିନି ଜଣ ଯାକ ରଥକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ। ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରହିକିରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଆଣିଗଲେ। ଏଇ ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା। ତେଣୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ, ତା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ତା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି। 9 ଦିନ 7 ଦିନ ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିକିରି ଆସନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକା।
ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲି ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି, ତାର ଅଧିକ ଫଳ। ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ, ସେ ଦ୍ୱାରିକା ଆଉ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେ ଅଛି କ'ଣ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଛନ୍ତି ନବମୀ ଦିନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ଯାକ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯା, ନବମୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନବମୀ ଦର୍ଶନର ମହିମା ଅଛି, ହୁଏତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆଜି ଥିବ ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଏବେ 15 ଦିନ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆମେ କାଲିକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମୟ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା କି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମେ କାଲିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ପରଦିନକୁ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ପରଦିନକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଂଶା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟଶ୍ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরে। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol
हरि बोल हरि बोल। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की। भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण